आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मूल वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल मूल वज़ाइफ की जानिब से आपकी खिदमत में एक नया वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले मेरी उन नाज़रीन से गुजारिश है जिन्होंने अभी अभी हमारा चैनल ज्वाइन किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हर नया आने वाला वजीफा सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कर्जे से निजात का मुजर्रब और वामल वजीफा लेकर हाजिर हुए हैं। इंशाअल्लाह इस एक वजीफे के बाद ही आपका सारा का सारा कर्ज, चाहे वो 1 रुपया है, 100 है, 1000 है या 1 लाख, वो ऐसे उतरेगा जैसे किसी के जिस्म से मैल उतरता है। तो नाज़रीन, जो लोग कर्जे से परेशान हैं वो परेशान होना छोड़ दें और हमारा ये वजीफा कर लें। हमारी वीडियो आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हम आपको सबसे पहले दरूद पाक की फजीलत बताएंगे कि आखिर इसके पढ़ने से क्या क्या बरकतें और फजीलतें नाजिल होती हैं। उसके बाद हम आपको आज का वजीफा बताएंगे। एक दिन अबू जहल मस्जिदुल हराम के दरवाजे के पास आ बैठा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए तो अबू जहल अपना हाथ आस्तीन से बाहर निकल आया और कहने लगा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए कि मेरी मुट्ठी में क्या है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही जवाब दिया तो मैं अपने साथियों समेत आप पर ईमान ले आऊंगा। हजरत नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे हाथ में एक डिबिया है जो टाट के कपड़े में लिपटी हुई है। डिबिया के अंदर 3 मोती हैं, एक सुराख शुदा है, दूसरा आधा सुराख शुदा और तीसरा बगैर सुराख के। इस डिबिया में एक लाल भी है जिसके अंदर एक सुर्ख कीड़ा है। कीड़े के मुंह में एक सब्ज पत्ता है। अबू जहल कहने लगा, सब तो ठीक है लेकिन सुर्ख कीड़े और सब्ज पत्ते का इल्म कैसे हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लाल तोड़ दो, मालूम हो जाएगा। अबू जहल कहने लगा कि मैं इस कीमती लाल को कैसे तोड़ूं, लेकिन एक सहाबी वहां खड़े कहने लगे कि अपने लाल की कीमत लगाकर इसे तोड़ दो। अगर रसूल अल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मुआज़्ज़ल्लाह दुरुस्त ना हुई तो लाल की कीमत मैं अदा करूंगा। अबू जहल इस पर राजी हो गया। जब लाल तोड़ा गया तो सब ने देखा कि इसमें एक सुर्ख कीड़ा मुंह में सब्ज पत्ता लिए हुए मौजूद था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कीड़े से दरियाफ्त फरमाया कि तुम कब से इस लाल में हो। कीड़े ने पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में सलाम अर्ज किया, फिर कहा मैं कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन अल्लाह ताला मुझे रोजाना 3 सब्ज पत्ते अता फरमाता है। आपने फरमाया कि तेरा जिक्र और तस्बीह क्या है। कीड़े ने जवाब दिया कि खुदा ने मुझे रोजाना 10 मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद भेजने का हुक्म दिया है, जिसकी बरकत से वो मुझे रोजी फराहम करता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं। बस ए ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजा करो। नाज़रीन, हमारा जो आज का वजीफा है वो भी दरूद पाक के हवाले से ही है कि अगर आप दरूद पाक पढ़ेंगे तो इसकी क्या बरकतें और फजीलतें जाहिर होंगी वो आपको चंद ही दिनों में मालूम हो जाएंगी। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है तो तब भी दरूद पाक पढ़ लीजिए, इससे भी आपका वो रुका हुआ काम चल पड़ेगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी है तो अगर आप दरूद पाक पढ़ते हैं और आपने रूटीन अपनी बनाई हुई है दरूद पाक पढ़ने की, तो उससे आपकी वो परेशानी भी हल हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया कि
اللہ اور اس کے فرشتے درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ درود پاک کی بہت ہی برکتیں اور فضیلتیں ہیں، اس سے ہم لوگ کنارہ کشی نہیں اختیار کر سکتے۔ میں روزانہ کی ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کریں، ایک مقدار بنا لیں کہ آپ اس قدر درود پاک پڑھیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں چاہے تو وہ عمل بے شک تھوڑا ہو لیکن اس میں آپ کی جو ہے وہ ہونی چاہیے کہ آپ وہ عمل روز کریں، یہ نہ ہو کہ ایک دن آپ 2 رکعت نفل پڑھے ہیں تو دوسرے دن 3 پڑھ لیے، 4 پڑھ لیے، تیسرے دن جو ہے وہ 6 رکعت نفل پڑھ لیے۔ تو آپ نے اگر پڑھنے ہیں روزانہ کے پڑھنے ہیں تو وہ 2 پڑھ لیں، کیونکہ عمل کیا تو اس پر قائم رہا۔ ناظرین، جو ہمارا آج کا وظیفہ ہے وہ بہت ہی مجرب اور بعمل وظیفہ ہے۔ اسے آپ نے کیسے کرنا ہے ذرا نوٹ کر لیجئے۔ قرضے سے نجات کا بہت ہی مجرب عمل ہے، اس کو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے، آپ نے پہلے کیا پڑھنا ہے وہ بھی سن لیجئے کہ سب سے پہلے تو آپ نے صبح اور شام کے وقت آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ نماز میں بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے، بہت ہی زیادہ برکتوں اور فضیلتوں والا یہ درود پاک ہے۔ اگر آپ یہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ کوئی سا بھی چھوٹا سا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 313 مرتبہ صبح اور شام کے وقت، اور ایک میں آپ کو جو بتا رہی ہوں وہ آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا وارثو یا نصیرو، آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے اور دعا مانگنی ہے اپنے قرضے سے نجات کے لیے، جو آپ کا قرضہ ہے اس کے لیے۔ وظیفہ دوبارہ سے سن لیجئے کہ آپ نے صبح شام کے وقت 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا وارثو یا نصیرو، اور اس کے بعد آپ نے 3 یا 7 تعداد میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، تاکہ آپ کا یہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہو جائے۔ اپنا درود پاک پڑھنے کی روٹین بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ سے بیماریاں، آپ سے قرضے، آپ سے مشکلات، پریشانیاں تمام کے تمام دور ہو جائیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا یہ آج کا وظیفہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔